हेलो गाइस, अभी हम लोग अभी नहाने के लिए जा रहा है। ये देखो, ये सारा आदमी जा रहा है। अभी माल पी के पूरा टन टन है सब आदमी। अभी दारू फारू पी के, मैं भी पिया है, झूठ नहीं बोलेगा। अभी दिखा देता है सारा एरिया। ये देखो, ये हमारा नदी है। और हो रहा मेरा दीदी हो उधर है, और नहीं दिख रहा, रुको दिखाता है। हो रहा हो, देखो। हाँ, ये रहा मेरा फेवरेट दोस्त जो है ना, बिना गंजी का हाइट पक्का था। देख हमार दादू আসছে দাঁড়া, আমি তোরাকে দেখাই। ये इसका नाना लौड़ा है गाइस। ज्यादा ही जबे दे जे मुसियान दे देन और के हम ओ आगे দেখাছি না, আমি ছাড়িয়ে দেব। মিলিয়ন ঢুকতে গেলে তো ফেমাস রে, ফেমাস বড় ভাই। আর এনে মরাই দিব জানো কন্টেন্ট দাঁড়া। আর সবাই এইটা আমার দাদু, এই দেখো, এই দেখি বুড়া দাদু আমার সাইড দে। আর এইদিকে যা, আর চল ভিডিও বানছে এইদিকে। এই দেখো, ইয়া করছে, স্নান নান করলে হইল, ছাগল চড়াছে। এই ফোনটা লুটলে আজকে নিয়ে চড়াই দিব পাগলা। আরো পাবলিকে কি করবেন? এই দেখো, এই দেখো, এইগুলা সকল যাচ্ছি, চিনিয়ে রাখো। এই দেখ হাই করছে, এই দেখো, আয় 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 আয়। এক নাটা তোর এক নাটা আমার ওই সব করলে হবে নাই বাবু, গন্দা বাত নাই। এটা পাবলিকে মারবে, তুমি বুঝবে তো? মানে এইখানে আগে আমরা তেরি হেনে কা চদম রাখ। এই দেখো, বিড়ি খাচ্ছে, বিড়ি। ফুটবল টিম বিড়ি খাচ্ছে বাড়ি এইদিকে।